भाई वीडियो को पूरा देखो, बहुत मजा आने वाला। ओ भाई ये क्या कर रहा है, ओ भाई यार केला, ओ भाई, ओ भाई यार ये क्या कर दिया भाई। ओ भाई यार गले में केला और एप्पल ले लिया। ओ भाई इसका आगे क्या होने वाला है देखिए, बहुत मजा आएगा भाई। আজকে বাবু আসুক তারপরে দেখো। देखो अंदर देखिए, बहुत मजा आने वाला है भाई। কি গো এক গ্লাস জল দাও তো। দিচ্ছি বাবু। ओ তোকে भाई আজকে ये একটা सासू माँ হেসা भी করতেই क्या कर रहा হবে। है। কি হয়েছে? তোর বউ আর বৌদি মিলে পেটের ভিতরে বালিশ ঢুকিয়ে খারাপ ভঙ্গিতে নাচ করছিল। কি গো বলো। আমাকে 5000 টাকা দাও তো। দিচ্ছি। ओ भाई यार कितना पैसा निकल दिया মা है। ओ যাই भाई করুক টাকা তো রোজগার হচ্ছে। এ বাবু একটা কথা বলবো, বৌমা এসব করে কত পায় রে? পায় ওই 20 থেকে 30 হাজার টাকার মতন।